Ballamór gníitin, príomh bhall na dúcha, a haar bhí cria eachtar na hallapa. Í a bhain bhilhaichin bhuichéan na Gaeltach, háas na saolag ar allapa in láinniu. San ar a High Street sa bhalla seo bhuiciún ciad bliana go lé, a háisich fer Donald MacLeod litrichin is gríag chun na h-eadar-nàiseanta Edinburgh Weekly Chronicle. Gaeilbh a seo, Gaeilbh a cúteach na Chlachair, a gabhan corm h-eadar-nàiseach as a bhalla bhór a chleachcúch, gus íse ma uabasin a bhaid eichcin le ga húl, a gáileadh fichid bliana roia seo. Ach san go fatta tua an dúifich cui a háisich over na fedig, trá sa naomhlinn diag. Ha cúine bhathach am las gona thain, ha teach go heiltan de gáigin at a gúis, le gachneach hí teicheag, agus iad nach dúd an náran se glúsa daichir go leor as de sábhail sé fallaf, ha chuir na smáil fa cháir súda. Al nuan gina thain rossol va sean ven, ag nach teiche teiche melí dí an ápian, ha teiche eichir taile hukal na glúisigi. Ca taile bhódnig seo hanig bral luscat an anioch ba ma gúrs chuid a tchénadis an dá áte. Hannig bwy o'n ddysgu ma gwrs with a tchénadis a dwy ag a da chew. Cwyd na bwa dat sa bích fydd ac. Charawn dynnu fa sio a cwrra i hyn ach yng namas. Chwriki, gys beidje hachriga, gyffacaga ysaioi cwmtas ffyr colanta na tacharta sy'n mi nadarach a fad gaeleadh yn beha sy'n cranach o'r na tŵa. Van na rúcag sna hócage. Chura seachad a chuid fór ga bheith, va fiachad rí sin níri níos, gynnig yn nírin íse an jachtri, man a bhana fuadaichean. A cha dŵr yn obyd ag i môr an credis ysgas nach ro pheann is nege. Harwal nach dírach mar a hachad ga hyn, sga sgeòilach, sga pheann, sga nach lawnach. Agus yn rwta nach hwnna ga hyn as na fuadaichean. Agus fa gwbyd hi san yn eidion. Agus fa corym ege pheann gan y pep ad yn h-eadar-nàiseanta. Beth yn yw cwmynta y fan yn Donald MacLeod, fer ciwrst, Chlachair, ach dynnu y gael yn eich hyn, sa hásich ga ulwchach hyn, gus inias a chwr na chéile, nichin a gafadja fichid bliana na barraia. Van echtrishin y bŵr ag yn ard na eichne, fat na blianichin sin. Agus yn isio, fa dolegge, y sgil ecolach a chwr yngheir. Drwla deg ar y dŵd i fydd o bwsgu gymach, a fôr gyglwns i litchig le ndwalich o chrwych agus les gddiach al na clodiag, sa dy teichi y falafig ach tŵf. Fa dy lwsgu gach ni y gwyddig at y lawan, fws a gafon ar hwn y cefgyn. Sa skrifa ga han oafes o galwyn, mag yn han dy siawn fiole. Agus ha ni lítrich in y nog, agus ha gyma faragoch. Niar a far. Agus ma hau ga lefig, agus nach helu faragoch, chan y Gael hwnnwyd. He was very committed, and his main aim was to just make known what's happening in the Highlands. So he starts writing a series of letters to the Edinburgh Weekly Chronicle in 1840, which is a very early date in this story. And then he publishes these letters in 1841 in a pamphlet form, which was a usual practice later on, that you would write a series of letters, then you publish in a pamphlet form, so you attain a wider audience. Interestingly, 2 years later, Hugh Miller publishes his pamphlet called Sutherland as It Is and As It Was, which echoes some, in fact, many of MacLeod's thoughts and way of expressions. Obviously he was present at one of the most famous incidents of clearance in Strathnaver. But in fact, he only actually enters the public domain in the mid to late 50s.
1850s that is. And I think this gap in time is partly the explanation. The other explanation, I think, is, you know, he really does begin to have a serious political effect in the latter part of the 19th century, and particularly when the gloomy memories are incorporated in Alexander Mackenzie's bestseller, A History of the Highland Clearances. So to some extent his fame comes very late in life, and indeed after he's dead. Where he does have huge significance retrospectively lies in the fact that he was the first person from within the Highland community, the Gaelic community, to articulate a powerful critique of the clearances and of landlordism, and to do that in English. And I think that was very significant, because he was the first. His was the first voice from within the community to reach that wider audience. Dúich ar sin thoracha ha seo, strán bóach foscoid a gúi fiscai. Gyda ha gleoriú iniu fa chaile úr, va úd a bheim faun seo ar altrum sa ráteachach go cúramach leis an tlóg a bha tuineach gaan. Iniu, hic sin suaichantas mar a ruachag na dúine machas, agus immerich cotsin a hort a Chlachair a chur an alta bh chéile a chiad chúntas mar a chachar. Gusáte génú de hachgur an mór in an cúdach múl, chai baltin mar Rossel for a Donald MacLeod, alachach. Etter sia is 10,000 an ruachach, a baltin a lehid saire, ceam na caile, lankal, cíterí, sgeòil. Chai an glúasad go clotichin na mara, fata go túa. Chariolas sa bíag an lúag seo clotichin nóir op a díascich. Chaban ddysio fad clechge, ach rí ferran, is monag, is áhain. Goléin a ginnelich cúine mar a chachargaibh, Tá sgeilb a hínse sias chun an lethaniu, na chúlad bhaine ginnealach a chai rompa. Sons thoring garsvaid gan ronne Gael thugáil, bhíbal Gaelic, leis agus na gloomy memories fáid orsan chustéor sin cíineach, bhí bhaid cíineach na gloomy memories. Can slóir ruagú dat ik steed in aard sem balmenach. Als je san meen to wen leis oorigin, wat soers kan gulish, snaart stra hat laard wat, goes does twee hoop. Geen dat ronne sloog voordag. Ze Strathnaver weitel naard, Stravontel weitel naard, Havonach ros Stramoor. Had wel hoop, Havonach rond daar stra en lach. Tinach je dwielsen uit een daar, Havonach rood kolach. Havonach rood kolach, dus wat pilsloog, Stramoor, skach toedel hoop, wat pilsloog zijn. Waar ik leef aan je. Maar bij een hondeldag, ik blijf. Hoe het er een straat en ha me heen zijn en waar had me nog als jaar ik hier bij haar diers van haar nari. Hij is George Ross met haar is. Hij is ook weer 1806. Hij is wie het op persnach. Hij is stolig geen kindschon. We gingen schrijven, geen naad haast onstrep aan ha paarsen de polachen hoe het haast is dat wel les. Ach wat den droer ach wat ik kan maken door kiet piach kiet ga je begin toe had ooit moer. Ach als mijn hoop. Agus geen wat kiest die erin ons wat geen dat waar ik gaan al in de 4 in geen ach Vaid fealachs, vaid bradandachs, viu brík,
Bhain húlút bhain ciamar agus na húlaí cinál bhain háin bhaid neón dút agus híam háis le dúid géanúi spé bhaid géanúi spé húrad míad mai an rád híúna baicráin saoil sin bhain agus bhaid contain gná sean bhaid na rásaí géanúi spé na niile agus a bhí whisky is scríbas go bhaid híam le ron dhéis go bhaid chur cáil as an dhéis a chuúrin an bheith cíiste spéach bhaid chur tíola go fóna cháil as na peridin agus éhhaid críocha ríist. Strathnaver, by Sutherland and Highland standards, is a very fertile, very productive valley. It had been thick with people from at least Neolithic times, 5,000 or 6,000 years ago. If you'd been looking at Strathnaver at the time when Patrick Sella was clearing it, you would have seen whole families, whole groups, whole communities with such belongings as they could carry, walking down the Strath to where they were supposed to set up home on the rocky coastline on the north shore. Du går uberidger, hvor der Johan kjens jo kremag da halo, agus glordige jøsk marsjen. A parsna kosta sjoidjer. Al asjen kuli mor at skrabster de Chlachair. Rogad Peann pels Peann rogal show as art níoscich ach níoscich. Ach we werden trogal le Cataibh. Peann boch we woont dieracher rogal Júlart dierach daloan. Achos mi dŵr an ffyg fod yn Peann agus da nawr. Fasyn los gwnno confiscated. Ha ennym mar Patrick Seller is aatjach mar mark I voor lurig, deunen y crien y hechtri ha sio. Ennym is aatjach Seller is loch, is urach môr na heirach. Sé var tien ach súlúr a was déitje markiach is prahit, is innevis. Agus sin a tien as a chur voor, a va gynnel trugnen trete nian vor fjöch gach stra. Strahan a va torach li fierach, ach va iriek en eirach gorra, gus grevach is oernen keurig moor gur het gas. Sé va sjo ach lessach moor oer ediget ach gan in eirach, char ook kaal se bi a dalach ur bach guged. Hies gegeven heetrut ha waar de gani weer mee een grote jalige gamoor de dooi bij jeming at de hoekal vaske de gast maar gaan het dus haar eolse biachke han je die gewoon het edige na graolos achtet maar was troegen ruis van gokonners zwaai dus wat haast kijk gro at uit de gro at de bachgug van moedig. Dhaoine geveengat gani zo'n zijn. Routille na gij dat had de beol en kantje na kudi voeren. Harwat klachte. Het doen je zijn zo kunjach is channelen. Dus gegeven dat jongens ciamar gelige de kudi. Ze krauwewachs. Na bod da ha mi ddwan fas y jeiwan fas eich gyn y twchtio me slwag gwyth I cwy. Had choig blian a ha fawr gyfach gystad ach yn slwagyd yn glwysyd yn y dau farab agos niomahach. Agus chinnig ach wyddi'n dachi yn ans ar o'n sy'n sydd gyfi coni fo hiwn han ylys cwn. Yn chi dwnlai le cawn o ddysgian. Mae dwi'n tabu o'n dwi'n cwmysach. Yn yw'n cwmysach ach ydw. Agus had o môr an ag no ceart na uairsan ach gan smí chunas chas gi mús I ha ceart hí na Chlachair. Smaid gydag yn rwan y Chlachair ma ba
war Spielchen, Chlachair go Spielchen, weil hier mo wie gemacht war gemacht, ich krieg Schuhe zu klachen, das heißt ja nur der Rescue. Haro weg, den han hoe das kan tuas wo loja. Perechen ik Donald MacLeod. Sin h-eadar-nàiseanta var. En samas de kjars var man sin h-eadar-nàiseanta ik var så när vi heter klein var det stations clear na karsten. Bugs en telan kjå. Det är vi var skia kleine karsten. Vi var kikt den bugs här är vi var kormach. Ach han samgreden til sin var Donald MacLeod voorach mag ze strage var sin var check de heen sin han gavan ses kursig ne var annars ach nieskich var skrivne lysichen prat fulle meg agus reis var roige machasen Vegri falagu arku. Veg Donald MacLeod riviolans mar Chlachair dhéanú far an déag ige éad. A siirich opar hail sa bhos. Ach san híos an donéitin sa fuirich straid Richmond a Jess a chu me éad. Leis héin a scríigh innes na hachar. Lítir vor lítir gan a féper. Ché a neu ché. A tócalagu, agu a lorach, Chlachair le pheann. He says, I'm just a simple native from Sutherland. I'm just a simple Gaelic person who doesn't write English very well. My expression is not as good as other, writers, but I know what happened. He was really a driven man by the motivation to give a voice, as he said, to give a tongue to his native Gaelic people. I think it's not at all coincidental that Donald MacLeod was a tradesman, that he was a stonemason. If one goes back to the traditional society of the Highlands, the Gaelic Highlands, over many, many centuries, then in the very hierarchical structure of society that there then was, people, craftsmen or craftspeople, were of very considerable significance. They were folk to whom a lot of prestige and status attached. That, to an extent, would have given him a little bit more standing and a little bit more authority, and indeed, crucially, a little bit more self-confidence, that he would have felt much more able than some other people would have done to assume the sort of role that he assumed. Had y cyrras y le nach dy noch dat y sgrif ac ar gos ym hwyl y ffigyd blion a jain y fuadaichean. Wan yr has nis meiniach o gyr mar y fa cwys yn ag ynaim fe ag yma dwlicha fa tjoloch ege anna dwych fi cei fa card yn egan fa dein yn nwryrish as dwych a sio. Agus fe ag yma dwlicha brin ymach ag ynaim agus ga dein ys bi hele na i ag ansyn fasca gor ga dein y fer y fuadaicheag. MacLeod represents history from below because he actually went through some of these experiences. He may well have been politically influenced. It may well also be the rage which is in him, the anger which is in him, may also reflect his actual personal experiences on the Sutherland estate. Long after the events he actually describes, because we know that he had a period of legal difficulty on the estate, which eventually resulted in his own removal as a subtenant. So there was no doubt that there was a personal dimension to this, as much, if you like, as a spokesperson, as a spokesman for the people. Wel ddwy oedd nach gael fuadach gilead, hw gan un gen leis go cwynach yn na fad y gael traie. Le na fad y gwan fos yn y cosyn, har o doi y ffainas, har o achach y gadjegad.
Agus na leis sinna chas, ba dy ddwndach ydy rwt sy'n bi. Ag yn brici chi'n ei enw atrachach, mae'r hir ag y traed yn gasio fo hen. Se craf crwy'n o ddwg y fas ag wydd y sas, ar o eis doc y sioddi allinga no imach. Fashin y gwbl 10,000 ffala ffyn twy. Agus y mian eiche goroch mi chael ar gawri, yn tysgan, agus chyrad y fen sy'n cheolwch og, machas yn twy, chyrad yn arni sgeoileadh y tyf mwy yn te, agus chyrad glas yn yr dach gos ach eigistach ar ars. Zvoniad yn y dyn i fe Michael nach ydygad cwydioch ys y mi na ffasg ag o hwrti. Schos ich ila sych lawn y fasyn, ham ysbioch chos chi mae 4,000 mas dwyr i ffasgag. Agus fasyn sgrysol i gian yr ydyn ys y mi. A sy'n dirach grwffa golor, gwrn iachtri fa sio dol yn og. Wel, sy'n mi hyn, niolus a hag yn mynd dyn iacyn i. Gwrnd gyma, dyn dystech a fygad mae un rhwyd gan horsyn. Pan mi hyn smwych gaf môr yn tradisiwn as na Gaelic, wedi gael ymach a ffadachgyn. Nes i hais ac unrhyw yn councilors sa chwle Chlachair agus sé fer can sin hwn hyn. Geltor o byddedd i'n rhywbeth i'n rhywbeth yn orsyn. Hais ac yn cwydioch gyda. Gael y fwr chwyd dy gynnu. Gael at y Gaelic rhywbeth gan orsyn na noi hyn. Snach li gada les dynnu profesiwn dy sas o'n teacher. Ha cwyd gynnu gyda a ha ffwlwg gwmwr agus fesyn ffyrchych a fe doi a cholicyn fi brein rhywbeth mae i'n sin. Ha mi hyn smai cwydioch gyda gael sy'n ysbwyg i na fan dyn orsyn. Fan va sios o beth ac chwch crwy, so fa dy ffink yn i bas, chwch tric ti mich lor, clowns, dyn i fel y hyn gola cwydioch, bas chwle sios o galad. Mwys rwy'n chi harwad chwch sgaigach, chwch ffigolach, sy'n ymwys sa sy'n i niw. Hamis miach yn yr hadyn y dol tro leidsiwn, gyfel yn heint yn y stad, chanelad gaddach gyn as nid oi. Ha doi chor gyn ar yr union hyn, as nachal at y ffadach gyn chod dwy'n, sy fi gad gynadroch. Agus ha mis meiniach y gynnor ag a dau ynol go yw, ma'n y dorog 3, mae saich dyn y harish yn y ffadach gyn yn sy'n. Farw tchoa fysoch, schosgrisol. Ha moch o gacam nach môr gyn gafa crytsin am ei gadys y sio gyda hae ffyr. Ym achos na siach mynd yn diog parastithat, har o wn yw y gag y glwysyd, gan yn allan gym y sglwyn y drwag yn laca, cos wn chem y gar, cos coed y horsgaif. Sa'n let diwl dy ffwr y reicrad gach dat y gyr y gorau. Y cwmol ymach gydalig na hwocran cwrs y bif a ffeimol na gyd y hyn. Ach a fat sol o'r ac mysio, hadi ach a diglysyd y chwydlys a chwr sy'n. Na bygad edrych fatte fallaf is ag niwn chai hawl hallis ywys. Dwi'n mwyn senach niwn yw a ffasg o lior gyffechgi at y wr sŵs gan dra hyn ywys. Ha na cianach na fachge. Den tiwli nach ge hyn ys na hart ywys na henja man. Senach yn rwyd yn y spwrlich fi tosach chan ag ywys nwrs yn skap at y mach bi mae yw'n strahis at yn ille. Ach sé crúdal a bhain a bhí beo agus bheit go maith móchail gra gráithinn an a dói fást as asagaf ach rút a chum cána gad grád cha cúteach le chéile cha fiolaí gad nach smúne tú go bheit gáí spór i chéile sa fanatí i chéile ach ma bheit gabhah sa bí an go dtí chwtio chéile sa bhíned gynchist. So na mi fydach, gan hynny at y chwysitr. Agus nôr sy'n ffynach gyffalas y sy'n y ddist, dal hawl heris y gati yn yw'n nach ro eolus y miach gael. Agus clawn ffas sŵas y misg sy'n, agus feig clawn ffwlwg, fan y parant yn y ffwlwg. So fa chwlwg cael sy'n y misg i chéile, ha dwi'n eich yn y hwg sitr. Fiws rwyd yn yma mysio ffeinci, ffat o'r sy'n an misgyn i fel yn gwydol nat yn glans, sy'n dyn y cynnig gyda'r biog ac. So fan dyn sy'n edrych môr fyndig. Gyda fad an y swych y ffat yn y biar na fan dyn i bydd y ffwydach. Yn jack yn ymar gwych na fic yn chynt, agus sy'n lica le'r cochdeid yn y fihydd o lain sy'n hwg mar sio. Agus gyn sy'n ywyd bygyan o gostad o'ch wedi, agus yn loch brahe i a ffenasach.
Bhfuil saon de dhéach dí tí chuid ar na carach I fás ha ulachhuachach agus latana, a hána rioch géolan is varadan is suachgran is gudúisiil, cárnalan is rítan na Gaeltachs, go bhfuil acin dí Gaelic ag dhéanamh óiltean. Nyr ys mynd I syniad dwych fi cai ag yn aims nes noi gylyn diag siafaddoch gyn hag am gwrwad ar yng Ngharag ie gymwr fo alab y gaharad agos charwysach gydefadol stoch y 50,000 na 20,000 sias y glawn. Ha mis mech gwrwad gyma cialter I chele a charwysach gyrmwr yn ganefadol nyr I chimiad ag yn aims yn charwyd yn iawn y faladir. Harw gwladir an, agos fad y cwad rysnioglis. Mae'r safisht son yn cwydioch agos yn horw machas staink as y rwad. Ach fa nioglis tyf realtis. Agos ach dyn yna yis y fynish jadyn. Y fag an cwydioch ag chwyd fawr ach san yr tyf na hwach gyranya fad. Harwyd y tachart nach behodd fi y tachart. Snach mwr gyngwa hwgs gosron y hachada. Agus sé páist ganna sé thuistean mhóra heic dain ina a hachas rutain heirsin sé go seán sinne na go seán meisiú. Dí teanta ar an déthe tachart seo. Sna chuántas turú téin bu fiochananta deanúach ní ceastas a hána seo, a ceast gan hachas seo úsa. Ru mis go súra sá trúag gan anig seo amsas gan chudí seo thucan chuideach na gabé á cléitsinám. Na sé na daine was na fuadaichean. Bheit sin chuid bemha can go maith céineach go maith lúr leis nicolis. Sa nééis sin na ministean na daine ba cháda bhí tart taicah, san na bheit cantaníos a chúpaid go raibh an maithas gan anig siad, gan agad na beisce díad agus dó. Is mar siúnche thar a fiús na daine ag mar chódchah bhí féin taic charwad an húl. In Hungary, we've been taught that Britain was and is the most democratic country on earth. So perhaps, you know, this was something I thought Britain might have done around the world in the colonies, but not in its own home territory. It was again a subject which would have, you know, sort of found a lot of sympathy among Hungarians who would always sympathize with victims because we have had so many terrible tragedies in our history. We see that sort of thing today, of course, sadly, all the time on television news. You see the people coming out of Kosovo, coming out of Afghanistan, all of that. And of course we empathize with these people, but we have to somehow have the imagination to empathize with the folk who were on the receiving end of the Sutherland Clearances. Hatúleach in yen zijn de kinderen aan de bedieren trouwtje, met al trouwen kost smith na graaf. Hanjoch dunje die dunje, dat is over kuit aan de weeltje. En gavavi la marke dunje, had worden die cheers aan de nalale harnissa, en bege jichessa, en kon de uit toch goed is aan mijn hemmichal. Na huigen en moren hoe zeg het de garach niet af. Veel maar huiltje en zo huis als het erbij komen, dan ga ik een leeuw en een tiger, ja hyena. Wat kom de hacher is sloeg. She me kreeg gan de fascist was Cataibh. Has a cur as a le nach roisig Cataibh defadol. Agus ciamar nach roisig chanile sacem. Weis ag chlwcala lefadol. Agus chanje fain an Cataibh ach feg alab glir agus an lúnin. Weis ag defadol. Maar nach big an sgeoileadh seo anasach go leor, hat danig dunne ite na lúib na banasiche na Harriet Beecher Stowe. Sé ban American a bhar seo. Sé a bhar ennemas innebh dhéanú í héin mar scríbhiche, agus go sáirite mar uachtar an leor ennemar sin, Uncle Tom's Cabin. Leor a bhar is déachach behan an tráilíon tuatha, as na stáitsin ma dhéist ag Americaí. Hócan leor mór an djespit is causpit, agus chai clú Beecher Stowe fatas farsin. An topa clúich hánig iad chwrs tron ran jarpa agus scríbhí an leor san í memories muna chunnig iad a cuairst.
Bhai glús at a misc den nuaslin, agus as an dáisin chainnig chi ddíse bhana dúc a dúi fich cai. Agus chúla agus lévi na bhar a hían bh fianna Chlachair na hachar fó rialag na banna dúc. Bhúrst bítir stoas na bh Donald MacLeod ar is gríoch, is í tachra gur na bhana hachar a chun mai an tlói agus na dúcha. Bhai se cwbydd syrach ein gan y tralion anna med y cadjes. Agus fa Cataibh fai at yn smwg rwy'n nw bydd fa sio mi'r ffalioch. Nw bydd fai genus, fai tog al aragyd, gos a ffeg at taig. Agus charwad y ffegin, gro saulus y bi adar na tralion anna med y cadjes, agus na trwag an y fer yn halafach y hun an y Cataibh. Beláin bheach bítir stó nach rán an sgéalach gan bhí cláid ach sgéalach gan fóin, gan suspint. Iniu ha urp ga dhéanú, gus echtar in a níchan seo a chumul beo, agus fistrachach ar a churfa chóir ina bhích agus clán, le camaneachtarí is scoltin a trúsag sa gínsem a bheithin na dúine bh seo rompa. Wel fad, Dianaf, project yma yw'n as bwnsgol go yw, as na bwnsgoltin yn gwrst. Ach, hanil ys yma rof data ti'n tre grod y ffadach gyn, ciantidys. Fe iawn gydagus fad y chlynia mae yw'n ach rod smwn yw mwr yma yw'n. Ach achor i sien ydr a mae'n y 70s. Ys gyharad i achor i chi yn ei horsich at y genaf stŵs yn dy dasgu. Fa sien y dol sŵs y dy fala, sbydwn ag eichgyn. Ys fad yn orsyn y smwn yw mae yw'n fad y feichgyn y sych ys fad fos ag dy dasgu. Dom ag hwrst. Fan fio i sienad go cistyn hwgal nath hwgad rhan i sien. Ys grosgol iti dawn sy'n lar yn ŵr. Nach roed y falaf mar efo dwi'n rhan i sien falaf gan achos dyn nier. Ys falaf go yn i'r heorsio. Groad sy'n sych ych hyn ys gro unifeg ysgol. Mae'r arsgol ys y ffaos. Fe sien ciant ys deial. Ach gyharad neu hanig a dialaflichig John McGrath magwrst. Chai hwltiniach ag eichgyn ys fad y feichgyn at hyn yn orsyn sy'n fein barach gas na ywgad am kitchen as ysgol. Cael chwsarit ym ysgéalach yn fuadaichean sy'n ach teiti go lar, agus gyfedr y cwmwl ga hinsio sga cwmwl bewn o'r la hin. Chaniel eisiau yn y siar edysyn na'n lesach ag ialan mórúd a har yn gwryn grif yn ciaster fan ennym prosiect yn fuadaichean. Mae'r ffars gan y ffrosiect ha dŵl gan bi yn y fisrachi, agus gan bi bala mór sketichte, yn bi klarichte ennym na dŵne a chai úadoch. Agus mar yng Ngheitne, sculptur mór erachgal ga hwgal, a heitio chwr yn arj fos cwn vanilli, fan yn bi teolach geolach, ahar, is mahar, is clown yn ielaf. Ha sial mar chwynich yn yn tŵ a chai rwag agas na strahan sio. Ach cwtioch har mar rekers gan yn hŵr fod yn nierle a ha na hesw yn mwlwch bein fragi. Agus ha dŵl gan heit mach safon na hiefa sio a chwr yn arj yn balchin sanritje hal hadys for na harmich da jasper yn Gael. The first and most famous leaving scene is the expulsion from the Garden of Eden of Adam and Eve. And there's some sort of parallels to be drawn then. And then there are other sorts of leaving, like mortality itself. So those are the levels on which I've been thinking. The whole thing is symbolic. The clothing they're wearing is symbolic. I know perfectly well that most people who are cleared during the heyday of the clearances were wearing blue suits and perhaps a bonnet. I've seen one
photograph of a family being cleared where one of the boys is wearing a small kilt. But nobody that I've seen is wearing the belt at Plaid. Okay? Bear in mind that as far as I'm concerned, the whole sculpture is symbolic. It's not a factual report. It's not a photograph. It's an interpretation. Here we are. This is the line of this leg, willy-nilly, for better or worse. The way that the woman's cloak flies, I derived from a Titian painting of Bacchus, because in a way that sort of flying cloth in the wind has probably been best interpreted by the Baroque artists of that period. And if you stand outside here on a windy day wearing a large piece of tartan cloth, you'll see it'll do that. It does exactly what Titian showed it doing for a split second. In large outdoor sculpture, one of the most crucial things, the most crucial thing, is a silhouette. And I've been thinking about that a lot, because that's what you see first, and it's what burns itself into your mind, the outline of the whole thing. And I mean, it's amazing scale. It's not as tall as the Angel of the North, I don't think, but it's cast bronze. It's not fabricated like an oil rig. Lúchas gon Robin, for an roin juk sa vanna juk a canin higiget ma hua. Chanel cael h-eadar-nàiseanta yn cwch sy'n seifr sa van loib na heidach gyfa sio colach rys yn hwgolach fôr ffrasiol innyfal a ha sio. Rwman yn farsin sgeilb a fig yn cwsiwn dy gynnu sa bych gon lwyr dynia fa ffwydach yn tahin cwmynt yn y geotach ag yn am. Smarnach rosyn gilior, hwcig sŵach yn tys môr yfrach gan yn iwch yn ffyr fwlach bein dragi. Mae'r gyro yn eirach yn ffeim glor yn y chwyle gyda'n achgus yn efa sialaf yn nw i'ch ffat, yn efa ffachor yn iwch, egan yn ioi fas. Chan ei cynnych yn y hawn, chwmor i dŵlan. Channiwn y gyfel jesbyd yr lentyn ma'n y niaf ai a hysio, ag ysgiliawr y gyd i gyntieg y spelagwch fo ein y talafyn, sed ga eichgyn na yfyr tarid yn tlwg a chai rwg ag amachas yn hwyl as y roed biaw. Hanniwn efo fuadaichean na dhaoine, no ge fuadaichean na dhaoine, charamúra síimach go mai dhéanú mar seanchún, hecha fat falaf gailsin, bhad a dal áit bí san dhéanaar heort na híos sgaoileadh. Ach na get go iad a bhí clich balcáisina mar sin dal síos san lá. Sé mar a bheith dúine ile na gileanóg ile a áit mar a brúr a sgaoileadh bís áit mar sin. Bhgásanna tucail ag rám is a mani an the hills with Morshen, agus tí dhéanaan a féin at the Gaelic nights with Morshen, sagad Morshen hugad at an ocean is ach harad at jana mór an ceall vad chearsta coma ma dhéin muindi de host in yerke you agus sin agad de bladachgus an haras an gaichin chula lá. An an lá gan bhí clóid, get nach cúntas an na hachar a tíon bh géile a go héin, bheit paper an naach gailtach na halapa a tuirtrin húntas héin mar a bheith iad na tuicsin na cúise, sé fosclach súla has na cúntas seo. I went to see the newspaper files because although often you don't regard newspapers as reliable sources, but I think they are very good sources to gauge public opinion at the time and what kind of perceptions or images were created in the pages of the main newspapers. So I looked at a 10-year period between 1845 and 1855 when the famine worsened the crisis, and in fact it was a period when public opinion was sharpened. And I looked at every single issue of the Scotsman, the Glasgow Herald, the Inverness Courier, the Inverness Advertiser, the Northern Ensign, and the North British Daily Mail. And what I started to find was a surprising amount of hostility and contempt towards the Highlanders, very often coloured with open sort of racialist tones, which was not something surprising at the time because it was very much in the spirit of the age.
Chlanisne facla seo sévaltis. Agus goró na daine ar a Gaeltoch tuimh mu sévaltis. Agus has a háisí sinna décolóir agus chat a scura háast. Agus chlanisne ní go bhfuil sin ar imil sévaltis. Agus ma haamsteinkel go bhfuil ach chadú gasteachad a chanísinú gasteachad. Bha daun mas da háisí seo. Bha bárdach gach bha lítrocha sac. Bha creidjúh acha. Agus bha sin go má láidir unta. Agus channe me sé fécinn ar gáis a bhí goráid a tuimh mui sévaltis ach goráid a tuimh mui gníomhachis. One of the things I've been doing recently in relation to Highland history is trying to scotch the myth of the conservative Gaelic society, of its incapacity to deal with these changes. Manifestly untrue, but that's the historian coming at it from a different angle, recognising the prejudices of the contemporary elite, recognising why these prejudgments occurred, and then trying to see the old world in its own terms. It's often said by historians and others that Highlanders are much too obsessed with the Highland Clearances and with what's gone, and that they should look to the future and forget about the past and all of that. But I think what's actually much more extraordinary is the strength of feeling on the part of some historians about the Highland Clearances, whereby they seem to be almost set on demonstrating not exactly that the Highland Clearances didn't happen, but that if they did, they were inevitable, that their effects have probably been exaggerated. At sa chumas loch eachtarí a míneachach sa ga bhíneachach na cúise, madí agus sé sí lítrichin an bhí cláid. Stáchach go bhfuil barachach na lítrichin rí lídicach na haloch eachtarí ar a horteasta háast. Ha bhór nach el seoirse de hiche ar a bhéachlach ránsachaí fan na chuntas fersanta yes a bheith seo. Atsach le smúneach go cúla goráin, cá seán na hacha de. Gus dé a dhúver na dé na economics with a cúla goráin, gus cóha sás bhí púchtach ha system úr is leig an a gaeltach. Cumméad a dolab dí ma dúin dé hachid, gus dé hachad a stúin na fuadaichean is dé hachad, mar a tjanat suas an indi ma dúin, cá seán na hacha de. Channe bhain go do Donald MacLeod a go at a bhacháí as a ríoch seo, ach an éige a glúsa a Canada, chuméad, chu jealasach sa bheith díomh, go deire, unúrs gan do nach gan leabhar sanna memories a caríad bítir stó, chaias na a chasan lís spiúna agus úd, a chur tuilegraí chuntas agus a deirehúg na bheith héin agus a luchtaí bheith sa dúdan. Agus san an Canada a chud engló an leabhar príisiil ar an dúca gloomy memories. Bhacháí a seo an balla Woodstock an Hario, agus san a sin a haid a híadachach. Dunne gléiste, dunne bháitir fóinteach, Chlachair a thug a pheann, agus a líg solas isteach ar ann doracha.